Bye-bye. Mga 30 minutes ata. 30 minutes. Mga abno, guys. O kaya 50 minutes, guys. Grabe naman, no? Ano muna tayo? Lilik naman tayo. And this, maganda yung view, guys. Oh, diba you can see? You can see that the water is blue. So, uy, maganda yung ano. Kaya kita niya yan. Maganda yung blue, guys. So, sila nito. So, yan, guys. Maraming view, guys. So, Yung bulo na, yung bulo na. guys, dapat dito, guys. Pwede na may kaplag yung batas dasi. Kaleng, flag sa kami kayo. So, wala na sa amin saging. Wala saging, guys. So, tanay ko, ano tanay lang saging, guys mo. Sang wala, guys mo. Kaling te, hilaw pa to. Te, wala na magkuha. Te, pagbalik na mo, te, wala na. Nakuha na siguro. Kuha sa kawatan, guys. Nami, oh. Gutom-gutom na gina ng kawatan. Kasi nagutom na yun sa saging. Guys, munggo kami, guys. Oh. Hey, na, guys. Madagdag na dyan. Ayaw mo to, guys. Ay, madami, guys. Te-el mo. Pay-elam lang. Pay-elam lang. Bawa rin ang mesa ko. Sa may sa phase 4, guys. Is for abno. Phase 4. Uy, Okay, abno. Is bring to. Si Unang, naka-yellow. Si Unang, abno. Maganda yung... Ang basi mo, ipabuta. Sa sinay lang. Mami, gitsi-gasi. Gitsi-gasi mo yan. Tapos labi na, sa na, baol talaga na kay na yon. Itong silok yan, bagay sa kong bagon. Agiso? Sobrang abno. Sobrang ba? Agay! Mungod yun. Mungod yun. Guys, kita nyo. Kita nyo yung moon to, guys. Ito, guys. Abno. Abno ang moon. Guys, so maganda. Maganda yung view, guys. Abno ka, tiil. Pasipa yung... Ayun. Hanap. Ayan, doon pa kami sa playground. Ayan, guys. Playground. Uy, cute sa ido. Hello! Wait, ilan na yung naman Earth disease from guys, maano kami, guys. Makakuha na kami sa botilya. Naging bakal na mo. Dahil may pundo, pulo. Di balik na mo ng botilya. Pag makuha kami isang kurtang 5. Sige, balik mo sa namon. Ay! Ara na sila, guys. Ay, lobo! Tama, bike pa tayo. Tama. Uy, ba? Bama namin! Stop recording.